वॉज दॅर इन अंडरस्टँडींग तुवें येदो म्हटला तरी पूण हांव आतां स्पेसिफीक जर तुजें अंडरस्टँडींग आशिल्लें पक्षा कडेन की बाबा आपूण 22 रवी नायकाक सपोर्ट करतलो जो काँग्रेस सोडून भाजपान आयिल्लो आसा. आय डोंट मायंड सपोर्टींग हिम आनी 27 आपल्याक टिकेट दिवपा जाय म्हणून. हय हांवें म्हजें म्हणणें तेन्ना मांडिल्लें आनी पक्षान म्हाका सांगिल्लें की 27 तुजो विचार जातलो. विचार जावप वेगळो आनी दिताच तुका टिकेट अशें ना दिता पळय कशें पॉलिटिक्सान खंयच आयज सांगलें दिता म्हणून ते त्या टायमार ती परिस्थिती ती सारकी आसता अशी ना. सो पक्षान डेफिनेटली म्हाका सांगलें की तुका फुडल्या खेपे तुजो विचार जातलो, तुका आमी कन्सिडर करतले, तुका टिकेट दितले. पूण आतां मदींच अनफॉर्च्युनेटली हें घडलें आनी बाय इलेक्शन जाल्या उपरांत एक कांय म्हयनेच टायम मेळटा आमदारा खातीर. सो परत कमींग बॅक टू द सेम पॉयंट की जर रितेशाक दिलो लेट हिम बी देर एज MLA ओके आनी 27 मागीर पळोवया म्हटल्यार यू हॅव ऑब्जेक्शन फॉर दॅट. न्ही म्हाका हांव अजुनूय खात्री आहा की आतां बाय इलेक्शनाक टिकेट म्हाकाच मेळटली म्हणून म्हाका खात्री आहा. सो तो प्रश्नूच येना ती 27 तुमी म्हणटा परत हे सी हांव आमचे आमदार रवी नायकाची लेगसी फुडें व्हरपा खातीर आमी म्हजो प्रयत्न आसतलो आनी हांव खात्रीन सांगता की 100% ती फुडें व्हरता हांव. तुमी पळयतात GNH.